ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ତମେ ଥରେ ହ୍ୟାକର ସହିତ 1v1 କରିନବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଖେଳିବନି ଯିଏକି ତମର କମଜୋରି ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି 1v1। ମୋ ଭଣଜା ଜାଣିଛି ମୋ ମାମୁଁ AWM ଚଲେଇ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟମରେ AWM ରଖିଦେଇଛି। ଖାଲି ବଡି ସର ନ କରିଥାଉ, ବାକି ତକ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ଇରେ पूरा प्लानिंग रे आछि म भणजा, किंतु कोन हो गुटे राउंड काढी नेली। गुटे राउंड कोन काढी नेली, पूरा बाया हे कि माइला मते। एबे कमबैक करबे पड़ो। ए कमबैक कली, इमोट टे देखि दवा। एबे मो भणजार हो जाय 6 राउंड, आ गोटे राउंड नेले 7 राउंड हे जबो, किंतु मु कमबैक करबी। ए फायर कली।